Sarina Al-Badan. Pasalamat sa Santa Cruz ng Pamisa Giselle sa Panta o Pamilya. Kalang ni Carlos Casiliciana, Mamerto, Carlito, Clarita, George, Roberto, Generosa, Gregorio Jr., Gregorio Senior, Leonora, ng Pamisa Jessica Llanos. Pasalamat ng Mama Mary, Mother Perpetual Help, Santo Niño, Santa Filomena, Our Lady of the Pilar, sa adlaw na taunghan ni Marion Carl Apuda, ukalag ni Edelberto Irinia, ukalag nga tanan nagpamisa Mr. and Mrs. Marino Apuda. Pasalamat sa maggrasya nga nadawat tungalang ni Andre Basilio Alicia, ni Casio Luisa Lourdes, Cesario Margarita Adelaida Lucia o Filimino gikan Luisa o Glenn Filoso Pamilya. Pasalamat sa ika-31 nga adlaw na taunghan ni Ivy Marie Pedros Olanda ng Pamisa Milian Ivy Olanda. Kalag ni Marcelino Crisanta Leocadio Flavia Virgilio Eduardo Berlita Lorenzo Suilo Rosalinda o kalag ang tanan ng Pamisa Sheila o Gili Palier. Kalag Rigardo Kabatingan Lapu-Lapu Llanos sa Tornino Hill ng Pamisa Floranboy Kabugais. Kalag ni Ponsiana Crier ng Pamisa Jane Crier. Pasalamat sa sinunay panapang San Vicente Virgen sa Rigla, Santo Niño, Diyos Amahan o Espiritu Santo, Santa Catalina, Santa Filomena, San Guillermo, Mama Mary, Virgen sa Fatima, Nuestra Señora del Pilar, Santa Lucia, San Pedro Calungsod, San Isidro, Virgen sa Rosario, San Roque, upahinungod ni Chufilo Kamumot, ugala sa kalagatanan ng Pamisa Waning, Nara, Sima Franca o Pamilya. Alang ni Apolinar, Epifania, Felix Benjamin, Gracias Amelina, Filomena, Maria Villesa, Jilin Gisa, Macario Hinoviva, Yutikiano, Crispina, Anastasio Manita o Rosalinda ng Pamisa, Jobert Maricel Navares o Pamilya. Kalag ni Felix Apolinar, Benjamin, Gracias Filomena, Rosalina, Epifania, Maria Villesa, Amelina, Guillermo, Chupisto, Macario Hinoviva, kalag ng tanan o pasalamat ni Mama Mary, Santo Niño, San Vicente Ferrer, Diyos na mahanyas kanunay panabang ang mga Santong Santas ng Pamisa Juliet Molira. Kalag at tanan o Pamisa Pasalamat San Antonio ng Pamisa Annabel Molira. Kalag ni Vicente Fernando Severina Isidro Juana Lolita Juanita Bernabe Maximiliana Falabiano Maria Huling Mario Rosalia Nicolas Dalmacia Filomena Marcelina Rosel Ordines, kalag at tanan ng Pamisa Lodi Padillo o Pamilya. Pasalamat San Vicente Ferrer, San Roque, Santo Niño, San Isidro Labrador, Santa Cruz, Santa Filomena, Nuestra Señora del Pilar, San Miguel Arcangel, San Antonio de Padua, Santísima Trinidad, sa Mangrasya nga nadawat, hala ni Junji, Flor, Badillo, o Sidaya family. Kalag ni Lolita, Ingracia, Manuel, Diego, Guillermo, Florencia, Vivian, Buenaventura, Saturnina, mga Angeles, gikan ni Juji o Flor, Badillo o Siluya family. Kalag ni Prisco Senior, Prisco Junior, Pantaleon, Maxima, Aurelio Emenderia, Celerino, Esmeraldo, Paciencia, Gaudencio, Joyful, Vichikin, o kalag at tanan ng Pamisa, Juji and Flor, Padillo, and Siluya family. Alang ni Rosalio, Felicidad, Antero, ng Pamisa Mabitan family. Pasalamat sa magrasya nga nadawat, Santo Niño, Nasinunay Panabang, Santa Filomena, Nuestra Señora del Pilar, Virgen sa Guadalupe, sa Tanang Masantos o Santas ng Pamisa, Evangeline Torbiso, Natividad. Kalag ni Chofilo, kalag ang tanan ng Pamisa, Elizabeth de la Viga. Kalag ni Chofilo, Leonora, Catalina, Juan, Juliarina, Di Lucy, Santiago, Giselle, Oscar, Dominga, Milagros, Kalangatanan, ni Maxima Dolores ng Pamisa Evangeline Torbiso Natividad.
Alang ni Lorenzo Nieves Cristina Francisco Romana Filomena Eric Alfonso Galfred nagpamisa Anastasia Antier kalag ni Rufina Francisco Tomasa Lorenzo Gloria kalag ang tanan nagpamisa Marlon Arien Senior. Pasalamat hatagan umayong panglawas nagpamisa Maria Obrado Arien o Kamanay. Pasalamat o galang sa kalag nila ni Lorencia Carpio Gabriel Porperia Severina Irineo Bering Jesus Trinidad o kalag ang tanan ng pamisa Crescenciano Los Reyes Eusebio Maria Casiano Antonio Cirilo Desiderio Pascuala Rubino Anaclito Marina nagpamisa Domingo Alvarado kalag ni Felicio Burgos ang pamisa Minerva Burgos o pamilya kalag ni Leonides Hinon Salao Jr. nagpamisa Leonides Ontiveros Hinon Salao Senior o Florence Ontiveros Tibes kalag ni Obdulia Lianos Delia Gervasio Carmelita Cristino kalag ang tanan nagpamisa Lodi Aguilar Ramona Rimberto Senior Francisco Cristita Rain Mercedita o Romero na komisa Gisalo o Larry Hinon Salao alang ni Jovencio Senior Belly Lina Clem John Mark Julian Bernie Annaleno na Anatolia na komisa Gisalo and Larry Hinon Salao kalag ni Lorenzo Piscadero pasalamat sa mga grasya nga nadawat ang pamisa Eme Piscadero Placido, Isabel, Delia, Dolores, Nestor, Jesusa, Karen, Gonzalo, Arnel, JC, George, Joy J, Daniloy, Rosalina, o kalagang tanan ng pamisa Lourdes Nieri, o pamilya. Pasalamat sa tanang mga santo, Santo Niño, Mama Mary, Diyos Amahan, Santa Filomena, si Senyora del Pilar, Beren sa Fatima, San Pedro Calungsod, sa tanang mga santo, santas, pasalamat sa grasya na dawat sa mayong panglawas, sugalan nila ni Italiano, Antonina, Cornelio, Emigdio, Agatona, Pedro Marcelina, Bonifacio, Isabel, Nestor, Gregorio, Artemio, Severino, Matia, Remunda, Juanita, Marilyn, Juvencio, Diego, Emmanuel, Gavina, Felisa, Chudura, Lisel, Mike, Juliana, Chufila, Valentin, Maximo, Valentina, Luciolo, Lisa, Paulino, Teresita, Nicasio, Dioncio, o kalagang tanan ng pamisa, Renzo, Luis, Milagrosa, o pamilya. Pasalamat sa magrasya ng radawat o galang sa kalag ni Adelaida ng pamisa, Victor Zene Fernandez, o pamilya. Alang ni Iniria, Kintoy, Ariang, Andrisa, Talino, Miguel, Rafael, Anastasio, Maxima, Margarita, Aning, Jose, Rodrigo, Hinaro, Pausta, Gregoria, Milis, Bising, kalangan tanan ng pamisa, Gregoria o Ronaldo Mondido. Alang ni Zoilo o Judith, Tuki nagpamisa, Apol o Ana Marie, Vinagracia. Kalang ni Aponio Vinagracia o Evilia, Vinagracia nagpamisa, Apol Eve de Vinagracia o Ana Marie Evelia. Kalag ni Aminito Tirol pamisa Christopher o Ana Lodo. Thank you, Lord, for my 9th birthday. Give me good health and guide me to be a good boy. From Ethan Louis C. Pagar. Kalag ni Agirica Abraham Irenia Perfina Danilo Glena o Fidencio Burgosala ni Edwin o Liti Canyasares o pamilya. Kalag ni Severino Maura Edgar halad ni Liti Canyasares o pamilya. Pasalamat ng Mama Mary, Santo Niño, Santa Filomena, Nuestra Señora de Pilar, San Roque, San Antonio, sa mga grasya ng radawas, sa mga panglawas, halad ni Liti Canyasares o pamilya. Pasalamat ni Santo Niño, San Jose, Black Nazaren, San Vicente Ferrer, San Roque, San Expedito, San Antonio de Padua, San Padre Pio, Santa Filomena, Nuestra Señora de Pilar, sa mga grasya ng radawas, sa sa kinabuhi, ugalang ni Socorro Bangkaling, Narcisa
Fabio Filomena Paz, Giovanni Heraldizo Senior, ug kalag nga tanan nga way nagtulog. Alang sa kalag sa purgatorio, labi na ang kalag ni Sergeant Renato Christian Jr. o Ray Alicaya, Giovanni Heraldizo, Mika ni Ray Alicaya. Kalag ni Vicente Felisa Gonzalo Lucio, Felisa Fortunata, George Rene Ricardo Senior, tanang kalag ng pamisa Cheryl Joey Revillesa. Alang ni Pedro Militona, Jeronima, Paulo Matias, Felipe Agripina, Miguila, Tarsila Guillermo, nagpamisa Patricia Sarsona. Pasalamat sa tanang mga Santo San Antonio, nagpamisa Justin. Alang ni Pedro Militona, Jeronima, Paulo Matias, Felipe Agripina, Tarsila, Miguila, Guillermo, nagpamisa Gili o Claudio. Kalag ni Marjorie, pasalamat sa San Antonio, nagpamisa Jocelyn Cabarida. Pasalamat sa San Antonio, nagpamisa Jerome. Alang sa Kalayan Dayon sa kalag ni Iladia, nagpamisa Josephine Cueva. Kalag ni Visitacion Espina, nagpamisa Juana Jane Lilita. Alang ni Gavino Eulogia Rito Primitiva Bartolome Patricia Pedro Isayas Justina Francisco Hilario, nagpamisa Primitiva Asinmo. Kalag ni Felipe Sarsona, nagpamisa Angeli Entienza. Kalag ni Jogracias Huluyuhoy, nagpamisa Hansel Huluyuhoy o pamilya. Pasalamat sa Santisima Trinidad nas kanunay panabang, San Vicente, Señor San Antonio, Santa Filomena, Señora del Pilar, Santa Lucia, Señor San Virgen de los Remedios, Santa Cruz, Virgen sa Rigla, Mama Mary, Virgen sa Salvación, nagpamisa Teresita Mondido. Pasalamat sa San Vicente Ferrer, Mama Mary, Santa Filomena, Nuestra Señora del Pilar, San Pedro Calungsod, sa tanang mga santos sa Santa sa Langit, nagpamisa Chris Carla Casol. Alang ni Gardo Kabatingan, Lapu-Lapu Llanos, sa Saturnino Hill, nagpamisa Floran Bueno Mugais. Kalag ni Maxima Felix Agustina, Columbus Casol Senior, Columbus Junior, Cristologo Mario Roberto Senior, Pedrina Avelina, Mauricia Gilmore, Felix Opinita, o kalagatanan, ilabi na ang walay naghandong mga nahikalimtan ng pamisa Chris o Carla Casol. Kalag ni Roger sa tanang kalag sa purgatorio, nagpamisa Adrino Torres. Pasalamat sa Santisima Trinidad, nagpamisa Chris Carla Casol. Pasalamat sa magrasya nga nadawat ug alang ni Juan Pujanes Senior, Natividad o Giloteria, nagpamisa Marvi Iliot ug pamilya. Kalag ni Juan Pujanes Senior, Natividad Giloteria Pujanes, nagpamisa John ug Lia Pujanes. Pasalamat sa magrasya nga nadawat sa pamilya ni Jose ug Catherine de Rosa ug sa kalag ni Loretta Constancio, Ramon Petron Tila, Felisa Rodabalio, Agustina, Gaudencio, Amelina, Diosdado, Antonina, o kalagang tanan ng pamisa Catherine o Josel Alcover. Kalag ni Gaudencio, Antonina, Petrona, Ramon, Ilisteria, Tomas, Eugenia, Rita, Sita, Berto, Petra, Vicenta, Amelina, Agustina, Agapito, Baristo, Pablo, Eugenia, Maximina, o kalagatanan ng pamisa Margie Jr. Pasalamat sa magrasya nga dawas sa Santisima Trinidad, Mama Mary nas kanunay panabang sa Diyos Santo Niño, Virgen sa Pilar, Santa Filomena, San Isidro Labrador, San Roque, sa tanang mga santos o santos. Alang sa maayong pagbiyahe, nagpamisa Zinaida Lambayan, kalag ni Maximo Juven, Cristita, Mercedes Catalina, Virginia, Pedro, Inuviva, Juan, ug Apolinar Abad, nagpamisa Zinaida ug Danilo Lambayan. Pasalamat ni Mama Mary Santo Niño sa magrasya nga nadawat ang pamisa Maria Estela ug pamilya. Kalag ni Agapito ug Betty, nagpamisa Sara ug Padillo family. Juana de la Rosa, nagpamisa Perfecta de la Rosa. Pasalamat Santisima Trinidad, Santo Niño, San Vicente Ferrer, San Miguel Arcángel, San Roque, Nuestra Señora del Pilar, Santa Filomena, Virgen sa Lourdes, Mama Mary, inhasig na yung panabang sa tanang mga santos o santas ng pamisa, Dumi, Mali, Mendaros at pamilya.
Pasalamat sa fast recovery ni Baby Leandro Miguel sa mga grasya nga daw sa tibok pamilya ng pamisa Dumi Mali Mindaro sa pamilya. Talag ni Crisanta Mirafuentes, Mark Anthony Blanco, Marcela Francisco Idovi Serviliano, Jubista Alfonso Dolores Francisco Catalina, kalag na tanan sa purgatorio ng pamisa Mali Dumi Mindaro sa pamilya. Kalag ni Roberto Filomeno Felix tanang kalag sa purgatorio ng pamisa Dini Mundoyo. Kalag ni Paulino Ayan James Israel Melchora Ernesto Michelle Gavina Epifanio Stanislao ug Angela ng pamisa Abet Elisa Solatorio. Pasalamat sa paggrasya nga dawon sa kanunay Banaba, Santo Niño, Dios Espiritu Santo, San Pedro Calungsod, San Miguel, San Isidro Labrador ng pamisa Abet ug Lisel Solatorio. Alang ni Zinaida Boldron ng pamisa Precious Ibo. Kalag ni Octavio Ortez ng pamisa Ortez Family, Julia Mirafuentes ng pamisa Virgilio Natividad, Maxima Torres ng pamisa Virgilio Natividad. Alang ni Ambrosio Sigundina, Emiliana Roman Felix Taktikla, kalag ng tanan ng pamisa Kirina Lacataria. Kalag ni Ignacio Senior, Ignacio Junior, pasalamat sa mga santos ug santas ng pamisa Kirina Lacataria. Kalag ni Marcelina Razon ng pamisa Virgilio Natividad. Dolores Reponte ng pamisa Virgilio Natividad, Matias Amialiana Josephine Kathy Jane ug kalagandana ng pamisa Matias Abaco Jr. Pasalamat sa successful nga pagpanganak sa mga grasya nga nadawat, good health sa tibok pamilya. Pasalamat sa Santo Niño, Mama Mary, pasalamat sa San Roque ng pamisa Queen Negroni Tabaki. Kalag ni Adelaida Dakay ng pamisa Nestor Juliet Gasmon, Brigido o Cristina ng pamisa Rey Torbeso, Buenaventura Justiniano Filipa Damian Fortunato Severino Isidra Ilaria Francisco. Kalag ng tanan ng pamisa Cristita o Cristi Blanco. Kalag ni Lucia Palier ng pamisa Albios Family, Nestor Basalan, kalang ng tanan ng pamisa Irene Campos, Arquilao Idoliantes Senior, o kalang ng tanan ng pamisa Dio Campo o Idoliantes Family. Pasalamat alang sa safety, guidance, protection my family, fast healing, blessings, good health, guidance and protection sa good health sa tanang pamilya, sa tanang miyembro sa pamilya gikan ni Jinky Dio Campo. Alang ni Dominga Justina, Guanaver Marcelo, Gamalila, Lionelo, Rinaldo, Pablo o Sirapia o Rosalie ng pamisa Julius Adilcaro. Pasalamat sa San Antonio galang sa dalagang tanan ng pamisa Julius Adilcaro. Alang ni Estrella Zanupao, Luciano Zanupao Senior o Luciano Junior ng pamisa Genevieve Zanupao. Sa alang pasalamat sa Santa Cruz ng pamisa Anapong Chapel. Galang ni Margarita Torre ng pamisa Jovi and James Baile, Lollipop o John Glenn Halalon o Ani Lia. Alang ni Edgardo o Gregoria ng pamisa Harold Sulaiman. Alang ni Paulino Hermogenes Tomas Ayan James Jezreel Stanislao Angela Benito Agapita o kalag na tanan ng pamisa Miguelito o Sheila Palier. Kalag ni Josefina ng pamisa Amores Family. Pasalamat Santo Niño, Virgen sa Regla, Santa Filomena, Saint Joseph sa mga grasyang handawat sa may panglawas sa tibok pamilya ng pamisa Floribien o Jessica Ramirez o pamilya. Alang ni Juanito Panfilo Proceso Jofista Primitiva Zinaida Joseph Josefina Karen Benche o Saturnina Diaz ng pamisa Floribien o Jessica Ramirez o pamilya. Pasalamat sa birthday ni Alba, ugalan ni Felicidad Felisa Antonio Fernando Charlie Gabriela
Filipa Wilfredo Solvicio Garnel nagpamisa Alva Jane Aratia. Pasalamat sa tanang grasya nga nadawat ug alang sa dalaga tanan nagpamisa Junior Masing Mayor. Nimisio Hinoviva Hinaro Rombilio Lucia Pedro Jose ug kalaga tanan nagpamisa Ninia family. Pasalamat ni San Antonio nagpamisa Jerome. Pasalamat ni San Antonio ug alang ni Marjorie ug kalaga tanan nagpamisa Jocelyn Camarida. Pasalamat San Antonio nagpamisa Justine. Pasalamat San Antonio ug alang sa kalaga tanan nagpamisa Emma Daclison. Pasalamat sa magrasya nga nadawa sa birthday ka 69th birthday ni nagpamisa Dulce Cotistas Mura. Kalag ni Estelita Antier nagpamisa Manilin Carcalias. Pasalamat ni Mama Mary Santo Niño Inas Kanunay Panabang Santissima Trinidad Santa Filomena Nuestra Señora del Pilar sa tanang mga santos o santas sa magrasya nga nadawat nagpamisa Manilin Carcalias. Kalag ni Felipe Ami Lane Silvestre Hipólita Pablo Apolonio Santiago Sebastiana Seferina Pedro Mari Lindsay Felicitas Alejandro Joaquina o Apolinario nagpamisa Dulce Cotistas Mura. Kalag ni Octavio Ortez nagpamisa Ortez family. Kalag ni Mariano Pablo o Junicia nagpamisa Diana's family. Pasalamat ni Mama Mary Santo Niño Papa Jesus nagpamisa Jennifer Sanupaw. Alang sa kasumaran sa adlaw na tawhan kalag ni Jocelyn Laluna o alang ni Chufilo Candida Irenia Juanito Maninantan Senior Jose Reina Joy Marvin Yuhelda Serenio Constancia Basilia Eugeniana Yusipia Catalina Yap Sofia Hermana Antonio Derrota Valeriano Gaudincio Senior Natividad Anaklito Senior Gisenia Melchor F. Lourdes ng pamisa Mr. Mrs. Maninantan o pamilya. Ugalang sa tanang kalag ilabi na ang nahikalimtan ugalang sa tagsa-tagsa kakatuyuan ato sulod ni Santos na misa dahan salamat o may buntag ka natong tanan. San Miguel Arcangel, panalipdi kami sa gubat, mahimo kang among kami, batok sa mga kadautan, ug salit-ag sayawa, gapuson unta sila sa Ginoo, nangamuyo kami, o prinsipe sa mga langit nung hugpong, pinaagi sa imong Diyos nung gahom, itambok sa impyerno si Satanas, ug ang tanang daotang espiritu, nga naglibot-libot sa yuta, nangita sa kapildihan sa mga kalag, maghari unta si Kristo, sa among kasing-kasing, sa among kabanayan, ug sa tanang dapit sa kalibutan, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesus, ako imuha, ug ang tanan nga ako imuha, pinaagi ni Maria, imong balaan nga inahan.
sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon karong adlaw atong pasidunggan ang usa ka balaan nga tawo, si Saint Mother Teresa of Calcutta, na gi-canonize siya sa altar diha sa Tagasantos niadtong 2016 ni Papa Francisco. Mga igsuon, aron mahimo kitang andam sa pagsaulog ni Santo Sumisa, ato nang basulan ang atong mga sala. Daloy anuta kita sa Dios ka makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos nga nagtawag ka nga Santa Maria sa Calcutta, aron na mangita sa imong gingharian dininining kalibutan, pinagi sa kinabuhi sa higpit nga paghigugma, itugot nga linigon sa iyang pangaliya sa malipayo nga kasikasing maglakat kami sa dalan sa paghigugma, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Sa akong nahuna, maurag ang Dios nagutang kanamo mga apostoles sa labing ubos nga dapit. Sama kami sa mga tao nga gihukman nga patyon at ubangan sa katawhan. Usa ka talan-aw anang sa tanang anghel ug sa tanang tao. Kay tungod kang Kristo, kami mga buang-buang. Apan, maalamon kamo, diha kang Kristo. Huyang kami, apan kamo ligon. Tinamay kami, apan kamo pinasidunggan. Hangtod gayud niining mga taknaan. Gigutom o giuhaw kami. Nagkagidlay, gipamunalan, og nadiin-diin kami, apan bisan pa niini, naningkamot gayud kami pagtrabaho aron mabuhi. Kung may nagtunglo kanamo, manalangin kami. Kung lutuson, magpailog kami. Kung pakaulawan, tubangod namo sa malumong mga pulong. Hangtod karon, naisama kami sa basura, nga gisalibay diha sa yuta. Gisulat ko kini dili aron pagpakaulaw kaninyo, kundili aron sa pagtudlo kaninyo, ingon nga pinangga kong mga anak. Kay bisan pa kun duna kamoy napulo kalibo ka magtutudlo diha kang Kristo,
usa lamang ang inyong amahan. Kay sa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nahimo ako nga inyong amahan, pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita nganha kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hadul ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Ang Ginoo matarong diya sa tanan niyang mga paagi. Upalan diya sa tanan niyang mga buhay. Ang Ginoo hadul sa tanan nga nagasangpit kaniya. Sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Gituman niya ang gipangandoy nila nga mahadlokon kaniya. Gidungog niya ang ilang singgit o giluwas sila. Ang Ginoo nagaamping sa tanan nga nahigugma kaniya. Apan ang tanang dautan niyang laglagon. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Magmatuta ang akong baka sa kadaykanan sa Ginoo. Ug ang tanang mga tawo magdayi sa iyang balang ngalan sa kahagturan. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Alleluia, Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinatlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Usa ni anak kaadlaw igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo.
Unya ang iyang mga tinun-ana nangutlog mga uhay sa trigo. Ug tapos nila kini kusukusua sa ilang mga kamot, ilang ikaon ang lugas. Apan pipila sa mga Pariseo miingon, nganong nagbuhat man kamo ni anang gidili sa atong balaod nga buhaton sa adlaw ipapahulay? Sa Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom nga siya ug ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios ug mikuha sa pan nga hinalad ngadto sa Dios. Unya mikaon siya niini ug ang iyang mga kauban iya usab nga gihatagan sa pan. Apan gawas lamang sa mga pari gidid-an ang tanan sa atong balaod sa pagkaon sa pan nga hinalad ngadto sa Dios. Ug si Jesus midugang sa pag-ingon, ang anak sa tao maoy magbuot sa angay buhaton sa adlaw ipapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang anak sa tao maoy magbuot sa angay buhaton sa adlaw ipapahulay. The Son of Man is the Lord of the Sabbath. Ang adlaw ipapahulay. Siguro ihatagan yun di lang siguro ihatagan ini og dako kaayo nga bili kining adlaw ipapahulay. Di lang sa mga Pariseo, mas labaw pa gyud ang Dios kay gibutang gud diha sa ikatulo nga sugo sa Ten Commandments nga balaana ang adlaw ipapahulay. Kay ang Dios ni pahulay sa ikapito nga adlaw gibalaan niya. Karon na sa atong kinabuhi unsa man ang atong adlaw ipapahulay. Di naman siguro ni matawag na kana ng kuan kanang specific nga adlaw. Of course sa atong pagka Katoliko ang Domingo mo'y adlaw nato sa Dios. Kaya lagi ang Dios o ang atong Ginoo na banhaw sa Domingo. Ang atong simbahan na tao sa adlaw Domingo mo na nga atong gihimo ang Domingo nga adlaw ipapahulay o adlaw sa Ginoo o ang Sabbath. Sa ako nang giingon kaniha karong adlaw nagsaulog kita sa memorial ni Santa Teresa of Calcutta. Usa ka tawo nga balaan sa dihang buhi pa siya nga nag-atiman sa kabus sa pinakakabus sa kabus, the poorest of the poor. Ug mao kana ang ikatupat nila nga vow kay kini si Santa Teresa, usa man ka missionary, usa ka madre missionary nga Albanian Indian. Ug mao niya kuan kanang kinabuhi nga nangalagad diha sa pinakakabus katong mga sinalikway, katong mga masakiton. Siyang nagtukod sa Missionaries of Charity. Iyahan ang naa diha sa kabantad nga Missionaries of Charity. Inuusa sa mga dili nako makalimtan ni Santa Teresa of Calcutta ang katong iyang istorya. Sa diha kuno nga daghan ng mga masakiton, daghan ng mga gipangbiyaan ang naa sa ang nisulod sa ilahang missionary sa ilahang house. Kaya lagi nag-atiman man sila mga masakiton, mga gibiyaan, mga sinalikway. Nagkadaghan na mga bata nga libot suroy, nagkadaghan na nas ilahang house. Ug niya na to ang kauban nga madre ni Santa Teresa. Sister, ato lang kuhaan ang oras sa atong pag-ampo. Kay nagkadaghan man ang atong mga masakiton nga naabot sa atong house. Kay lagi mata ni sila sayo
maybe alas 3 or alas 2 aron mag-ampo. Usa sila mo musugod sa ilahang ilahang pagpangalagad sa mga kabus, mga masakiton. Yan na ang madri nga ato lang kuhaan ang atong pag-ampo, atong oras sa pag-ampo kay nagkadaghan ang atong mga atimanon. Apan unsay sulti ni Santa Teresa, mingon siya nga dili nato kuhaan ang atong pag-ampo, dili nato kuhaan ang oras. Dungagan pagyud nato kay nagkadaghan pud ang atong atimanon. Mas dungagan nato ang atong oras sa pag-ampo. Kay matud pa sa iyang panultihon nga iyahan ang gihubad diha sa Biblia, unless you will not eat my flesh and drink of my blood, you cannot serve, you cannot live, you cannot love. Matud pa niya. Nag-refer in reference to Jesus sa Eucharistia, sa Ginoo, kung wala siya kanato, dili ta makahigugma, dili ta mabuhi, dili ta makapangalagad. Usahay magtuo ta nga ang pag-ampo usa ka burden, usa ka makakuha sa atong oras in the whole day. But dili baya mo kanay oras nga maka-gain kita og kusog, maka-gain kita og strength sa atong tibuok adlaw nga buluhaton. Kay lagi ang Ginoo, ang anak sa tawo mao'y magbuot sa angay buhaton sa adlaw igpapahulay. Ang leadership ni Jesus, di ka ma-stress. Ang leadership ni Jesus, dili ka kapuyan, isip follower. Kay siya ang Ginoo sa adlaw igpapahulay. Sa dihang nagmisyon sila, nagbuhat siya ang public ministry, nangalagad siya sa mga masakiton, sa mga kabus. Wa sila kapuya. In fact, mo anak si Jesus, human sa adlaw niya na, ngingnan niya mga tinunan in the Gospel of Mark 6:30 or Mark 6, mingon siya nga, pangadto ka mo sa lugar nga awaaw o aron makapahulay ka mo. Ang pagpahulay, meaning to say nga, i-consecrate ang imuhang adlaw, imuhang takna na naaka sa Ginoo. Diha gani sa Matthew 11:23. Matthew 11:23 kung ako masayop. Si Jesus ug iyang mga tinun-an naa sa bangka, tuwa sa laod, niabot ang mga unos balod. Apan si Jesus natugra, ipahulay siya. Wa siya mabalaka sa mga unos o mga dagkong balod. Gani sa laing bahin sa Ebanghelyo sa Matthew 8:27 man siguro, mingon siya, umari ka mo nga mga gikapuyan o papahulayon ko kamo. Come to me all you are labored and find yourself burdensome. I will refresh you. Kay lagi kung naa ang Ginoo kanimo, di gyud kakapuyan. Mo kini ang gipuy-an na ni Santa Teresa of Calcutta nga bisan pa sa iyang katigulangon, maybe 87 siguro, nagpadayon siya sa iyang pagpangalagad sa mga kabus na walay kakapoy. Panahon sa iyang kakapoy, mo adto siya sa Ginoo ug mag-ampo. Mao kana panahon niya nga mo gain siya og strength. Kita karon unsa may atong gikapuyan, isip mga maestra pananglitan, principal pananglitan, pagkapari pananglitan, unsa may atong gikapuyan, pagka-estudyante pananglitan, unsa may gikapuyan. Panahon sa atong kakapoy, mo dangop kita sa anak sa tao nga maoy magbuot sa angay buhaton sa adlaw ing papahulay.
manindog. Sa dakong pagsalig ato karong pangayoon sa atong langitnong Amahan ang iyang panabang diha sa atong pag-ingon. Ginoo liguna nga among pagtuo. Alang sa mga pangulo sa simbahan, nga magmakanunayon silang mopalambo sa atong paglaom o pagtuo sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna among pagtuo. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, nga sa kanunay maglantaw sa kauswagan ug kalinaw sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna among pagtuo. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 virus, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna among pagtuo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang butong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna among pagtuo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna among pagtuo. Alang sa atong mga igsuong mihalina, nga makadangat na sila ngadto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna among pagtuo. O Dios nga maluluy-on dawata kining among mga pag-ampo, magdala unta kini kanamo sa kahigpitan pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog dawat ang Ginoo, ing mga kasangapan ug Ginoo, mga
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining atong sakripisyo, dawaton unta samahan makagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan alang sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Madawat unta na nimo nangamuyo kami Ginoo ang mga gasa sa pag-alagad nga among gihalad sa imong altar alang sa handumanan ni Santa Teresa sa Calcutta, itugod nga human na mabuntog ang kakulangan nga yutan-on, mahimo kaming mga adunahan sa bahandi nga mao ikaw lamang. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manang sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang hibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o mataros. Santos nga mahan na Dios nga tunhay o magagahom sa tanan. Angay o matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayod ang imong kahibulungan nga providensya diha sa mga santos nga naghalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit. Pagkadako sa gugma nga gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan nga kasantos o sa pagdapit kanamo sa pagtagamtang dinhi sa yuta sa mga hatag sa umaabot nga kalibutan ug busa uban sa tanang mga anghel o mga santos sa langit nagaday kami kanimo sa walay hunong nga pag-ingon. Santos kay ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron kung santos ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyang pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawat na kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kaniyong pag-usap, mihatag nini ngadto sa iyahang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug pag-inom kamo nga tanan gikan nini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron maghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahanin ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga mga tubang ug mo alagad kanimo. Himuanga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo pagkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuanga mahigpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang Papa, ni Jose ang obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga isuod nga nangamatay, malaumon nga mabadhaw sila. O ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadaas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ni Santa Teresa sa Calcutta, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daaygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan na kanimo makarigahong na amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong mananubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwasod sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilid ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang panag-ining sunay, panagdaig manaa kaninyo.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Lawas ni Kristo. Amen. Imuon ta karon ang act of spiritual communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Saglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa magani ang kauban kanako, ug higpit kong hiusa ang akong kaugalingon nga naa kanimo. Ayaw itugon nga ako mahimulag kanimo. Amen. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and make me safe in your arms. Strengthen
Magampo kita. Nabusog kami, Ginoo, sa imong mga gasa nga among nadawat sa pangilin ni Santa Teresa sa Calcutta. Itugod na ngamuyo kami nga malipyo kami sa bunga nini ug maglig-on na kami sa ilang panabang. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang luhod kita ato nga pangajion ang Oratio Imperata. Diyos, among Amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami batok nining hulga sa coronavirus nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuonan ug nahiaguman sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan nining maong virus nga nagdala ng makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug labdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nagalima sa mga masakiton subay sa ilang katakos ug diniyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamahanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung labdag. Nangaliw po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Ug itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iyampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iyampo mo kami. San Roque. Iyampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iyampo mo San kami. Pedro Calungsod. Iyampo mo kami. Santa Teresa sa Calcutta. Iyampo mo kami. Paibalo, ug mga adlaw mao ang ikakawhaag tulo nga Domingo sa sulod sa tuig. Ug ang ato mga misa sama sa miaging Domingo, alas 5:30 i-live stream na siya, alas 9 i-live stream, sa hapon alas 3:30 ug alas 5. Unya atangi ang ibaya karong alas 9. Maningkamot mi nga alas 9 kay naay minatay sa alas 9. So, muna manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria. O nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Aniya ang ulipon sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ug ang pulong na himong tao. Ug nagpuyo siya uban kanato. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo kaming makasasala,
karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami sa tanginahan sa Dios. Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Kristo. Mag-ampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami kanimo, Ginoo. Ipabanaw sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pahibalo sa anghel. Nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak. Tungod sa iyang kasakit ug kamatayon sa krus, madalahon ka ngadto sa mahimayawong pagkabanhaw. Pinaagi sa maong Kristo among Ginoo. Amen. Nahalad na ang misa, dadaang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.